দেখনো পোকান চুপলা পরা ই মূর্ছানু সে মূর্ছা চুপি আনুছে আরু হে খটকে গলার উন্ডি দিছে যে হে মহান্তি হ্যাঁ কাহিকি মিছটারে তা উপরে এমিতি তুমান অভিমান করিকি দাউ সাজু চুবে তোমার একটা ফুটি থিলা তোমার এক ফুটি থিলা কে মোগা ঘেসরে পকুছে যে হে মহান্তি যেতে যাহা হেলে বি সে হউচি ছোট পিলাটারে হ্যাঁ তাহারি বুদ্ধি শুদ্ধি কাণ্ড জ্ঞান বলে এ যায় কিছু বি হেইনি হ্যাঁ তাকু ক্ষমা করি দেবারে ক্ষমা করে দেবি হ্যাঁ, সে মোর ভঞ্জা সান লোক যে ক্ষমা করে দেবি হো হবে এবে মুই বি সান লোক তুমি বললো এ এ মহান্তি হ্যাঁ যেতে যাহা হেলে বি হ্যাঁ স্নেহ সম্পর্করে সে হଉଛି তো ভଣଜା হ্যাঁ মো ভଣজা ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ତା মামু ମାମୁଁ হ্যাঁ আরে তাকে ক্ষমা করতে রে ঠিক আছে ক্ষমা করে দেবি যে তুমি বি তো মোকে বললো যে ক্ষমা করে দেবো কিনি মুই ভুল করে হ্যাঁ হ্যাঁ এক নম্বর আই লাভ ইউ দুই কেডা তিন কেমন লাগলা সোড়া তোর তো সাহস কম নু হেবে এটা টেরল করুଥିଲି কেমন লাগলা তু ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି কালকে গোড় বি ভাঙি দেবি ঠিক আছে মুই রাগি গলে মুই বয়া পিলা ହେ ହେ ମହାନ୍ତି ও ଏତେ ରାଗିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ନିଜକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ 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 ହେ ମହାନ୍ତି আরে ଗୀତା ଭାଗବତରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି কাণ ଦଣ୍ଡିବାର ଶକ୍ତି ଯାର ଠାଏ କ୍ଷମା ଘୁରେ କ୍ଷମା ଆଚର বাহ কি সাংস্কৃতি মারিଛନ୍ତି সারে আজ্ঞা মানে কোকা মানে বড়ু মানে দোদা মানে বড়মা মানে বড়মা মানে বড়ে মানে আর নাতান মানে ভি আপনার গাঁরে পূজা পেট হচ্ছে বেলে বুয়া এ বুড়া দোদা আমার গুরুকে ডাক দেব যিন সাংস্কৃতি নম নম করুচন্তি কৌ স্কুলে পাঠ পড়িছিল হে কৌ স্কুলে পাঠ পড়িছিল জনানি কি স্কুলে পাঠ পড়িছিল জনানি বরগুড়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে বনেশ্বর করিছে বলো বরগুড়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় কিন মাস্টার পড়েছিল জনানি পণ্ডিত স্যার পণ্ডিত স্যার আজ্ঞা না কে না জনানি মুই জানিছে মার্কণ্ড তাহলে ঠিক আছে স্যার ক্ষমা করে দেবি হে বলেন যা কোটিকে গেল বলেন যা এ বলেন যা আসো তো ক্ষমা করে দেবে আসো চিকা 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 কিনে কিনে কিন চিকা এ চিকা আসো আসো এটা হিন্দি নে জুয়ার করবাটাকে কাঁটা বলছো কাঁটা নেই হিন্দি কাঁটা না এ নাতেন মনে সে তোর বাবা নি পড়েছিল হিন্দি নে হ্যাঁ করে করে দেখছি বেড়ি শুন তো কা কইছে গা হিন্দি নে জুয়ার করবাটা কে বলছো কোন ক হয় এবে কইছু হ্যাঁ কাঁটা গোড় গোড় বেঠো কই দলা আমার নাতেন এ ভণঞ্জা আসে हाँ आशीर्वाद दूंगा गोड़ बैठे हाँ खतरा हिंदी जानी चाहिए मोर नातेन भी हाँ गोड़ बैठे आशीर्वाद दूंगा गोड़ बैठे हाँ मोर नातेन कोयला ए दे मोर नातेन हाँ हाँ गोड़ बैठे आशीर्वाद दूंगा घीचे का मर जाएगा आशीर्वाद दूंगा जय जय नमस्कार ओके ओके दोस्त नहीं हाँ मरो। दोस्त नहीं सुटू ओए, कहीं छोड़े, छोड़े। ऐसा जा, जा, छो। आइसक्रीम मोले बरो वासा। हाँ नमस्कार आशीर्वाद Oh my God! Oh my God! तार बुआर दिन गोर बैठे नमस्कार नहीं जानी थी बापा ई मन नाते न से तू का देखनु सिगन दर दर बुई जाउछि जे पुछि बका
सारे गोड़बेटे ही गला सारे नमस्कार सारे ए मानु के बे कौन करिबा सारे सारे আজি মু সর্বপ্রথমে আদিত্যকু হত্যা করিবি মহান্তি। ताले ठीक अछि सारे रुक जा अन्ना तिवारी, नहीं तो तेरी लड़की को टिक टिक करी हरी देवी। कि हे बे तू कहीं की मो छे अंजलि घरे हस्त उठाइछु मो झियो को छाड़ी दे कहूची मो माँ अंजलि मो किसी भी अनिष्ट हमारे देविनी मो झियो को छाड़ी देबे मो झियो को छाड़ी देबे पहले मन को बंद बनर मुक्त कर हे बाहू खोल बे हे मोहंती सारे अबे खोला बे हाँ? खोली दियो बे ए की बड़े जा चाल खुली दबा ओ चाल खुली पेट खुल तोर बार पेट खुल हवा खुल रे पेट खुली ऐ छे पिता बा बा पिता बा एक तुम चमत्कार रूपा हेली ए पिता किंतु मोर नुहे पिलाटी कालरो जो पिता को देखि आसी तमें मोर से पिता नुह से पिता तमें किसी धन संपत्ति पाई एते तलक खसी गला हेले पिता ए धन संपत्ति का पाई पिता ए गर्वंकर सब का पाई मला परी कण याकु तमे सांग ने कि जीवा छी पिता आज मत तुमको पिता कहबा पाई घृणा लगुची घृणा एते सुंदर सुना संसार को चुना कर दई तू किछि धन संपत्ति टंका अर्जन करछु हेले कहा आओ तो पाइलु काड़ा तमे मने समझते चुप जा अरे तमे मैंने कौन भावुच जीवन में मो एका अन्याय करिछि आजिर करी जुगरे जहा पाखरे धन संपत्ति नहीं ता पाखरे मान सम्मान बोली किछि भी नहीं टंका रूपी राहुटा मते एमिति ग्रास करिथिला जे मो पालटी गली मनीषरू अमनीष मो टंका उपार्जन करबा लोभरे जो सपन देखी मु देखि सपन मो पाई गला सतठू सपन अनेक दूरा माँ अंजलि तू ठीक कही रे माँ मो मानुची रे माँ मु जो सब पाप करिछि मो पापर प्रायश्चित नहीं रे माँ हेले एतिकी मने रख रे माँ मो जीवन काल भितर मु जेते सब अन्याय कली से सबू एही सोला हरामजादा
ମହାନ୍ତିର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଗଲି। ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ବେସଲା? ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ପାଲଟି ଗଲି ମଣିଷରୁ ମଣିଷ। ତୋରି ପାଇଁ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜଲ୍ଲାଦ। ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି ବେ। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଏମିତି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ମଣିଷଟାଏ ଯାହାକୁ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ କହୁଛି ବାପା। ତମକୁ ବାପ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ହେ ମା ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ରେ ମା, ମୁଁ କରିଥିବା ପାପର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ମୋର ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ପାରିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ।